من يقول إن التربية بدعة Siapa yang mengatakan hari ini bahwa tarbiyah itu adalah bid'ah, فقد خالف النصوص maka sungguh dia telah menyelisihi nas Al-Quran. ويقال له ما معنى ويزكيهم. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penjelasan wa yuzakkihim. ومن المعلوم أن التزكية هي التربية. Dan tazkiyah di sini adalah maknanya tarbiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadzat dan juga ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tulab dan talibat, hafizakumullah jami'an. Kita pada hari ini akan sedikit mengambil ya faidah dan ilmu dari syekh kita, Syekh Abdullah bin Hamad Az-Zaidani, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dengan baik dan bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada para asatidzah, Ustadz Yusuf, Ustadz Rustam, Ustadz Supardi, ya, Ustadz Makna. Karena jadwal yang dikasih panitia, jadi saya duduk di depan para asatidzah, ya. Barakallahu fikum. Wa alaihi wa li syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات من الأساتذة والطلبة والطالبات. في هذه اللحظات وإن كان الوقت ليس طويلا أريد أن أتقاسم الوقت بيني وبينكم، فنلقي كلمة ثم نسمع بعد ذلك لأسئلتكم خاصة ما يتعلق بالدعوة والتربية، إن شاء الله نتحاور حولها. Ya, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang tidak begitu panjang ini, waktu yang singkat, ya, beliau hanya ingin menyampaikan sedikit, ya, materinya. Kemudian setelah itu kita akan kembangkan di sesi tanya jawab, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah, tarbiyah, ya, karena mengingat kita semua membutuhkan hal tersebut. وسوف يكون أو تكون كلمتي حول وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله وبينها لنا، والذي ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا، ونحن نرجو أن نسير على طريقه وأن نقتدي به. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى مهمة ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين من القرآن، وهذا سؤال لكم. Ya,
kesempatan kali ini, kata beliau, kita akan berbicara tentang kesibukan atau profesi Nabi SAW, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang tugas Nabi SAW. Nabi SAW tidak kita pungkiri bahwa beliau adalah imam kita, pemimpin kita. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh kita yang baik, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa benar-benar berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Tentang tugas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada dua tempat tentang tugas Nabi alaihi salatu wasalam, tentang kesibukan Nabi SAW. Allah sebutkan pada dua tempat dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua, kata beliau, di dua tempat tersebut yang bisa menyebutkannya. فما هما الآيتان أو ما هي الوظائف التي ذكرها الله؟ Iya. Maka pertanyaan dari Syekh, apa itu dua ayat? Dua ayat, siapa yang bisa menyebutkan, yang menyebutkan tentang tugas dan profesinya Nabi alaihi salatu wassalam? Atau apa, siapa yang bisa menyebutkan apa pekerjaannya Nabi, apa tugasnya Nabi yang Allah berikan kepada beliau? Ada? Ya. لا هذا كثير، لا هناك بالتخصيص. Iya. باليمين أول. لا لا بس. نعم. ماذا؟ هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. Iya. Jadi sudah dua ayat ya. Ustaz Abdullah tadi wa marsalnaka linnasi rasulah, kata beliau, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sifat Nabi juga. Hunaka ayatan fiha tafsilu an wazifatin Nabi SAW. Naam. Ada yang bisa, ada dua ayat, kata beliau, dalam Al-Qur'an yang merinci, memperjelas tugas Nabi sebagai Rasul. Naam. Mada? Iya. وعلى أني أقول داعيا إلى الله. ليس، لا. Bukan juga, Masya Allah. Apa ayat yang beliau maksud ya? لأنها ليست في الأحزاب. هذه كلها نعم تصح وليس في سورة يوسف أيضا. قل هذه سبيلي. هذه كلها آيات تصلح، ولكن هناك آيات، ini semua ayat yang هناك benar. آيتان بالتفصيل. Tapi ada dua ayat yang lebih perinci lagi, ya. بسرعة حتى لا يضيع الوقت. Ana Syekh. أي نعم. ويزكيه. ويعلمهم الكتاب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويمكن الأخوات ما شاء الله، أنا أخوات أديم بيسا يعرفون هذا ما شاء الله عليهم، سمعت أنا. فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بعث في الأميين هم يعني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والعرب أمة أمية، كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. رسولا منهم أي من قومهم، من بينهم، يتلو عليهم آياته، هذا الأمر الأول، ويزكيهم، والتزكية هي التربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة.
هذه 3 وظائف ذكر الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن. Ya, jadi ayat yang dimaksudkan jemaah sekalian ada dalam surat Al-Jum'ah ya. Ada dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada umat yang ummiyin, umat yang rasulan minhum. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Apa tugas rasul ini, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang kedua, wa yuzakkihim, untuk menyucikan mereka, membawa mereka kembali kepada kesucian. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهذه أقول وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته كما بينها الله سبحانه وتعالى. الأولى يتلو عليهم آياته، هذه الدعوة والتبليغ، وقد دلت عليها آيات كثيرة مثل قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الوظيفة الأولى، الدعوة والبيان والتبليغ، ويدخل فيه التبشير والإنذار والتحذير، وكل الآيات الواردة في ذلك. فمن سلك طريق الدعوة فقد سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما في الآية يتلو عليهم آياته. نعم. Jadi dalam ayat ini, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 tugas Nabi ya, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Nabi diberikan tugas untuk membacakan, menjelaskan ayat-ayat Allah kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan dakwah ya, atau bahasa lain tabligh, penyampaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, atau masuk juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan ya peringatan kepada orang-orang yang tidak mau menaati atau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, masuk semuanya di sini. Yaitu Nabi mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili, ini menjelaskan tentang poin yang pertama ini, tugas yang pertama, yaitu dakwah, tugas dakwah. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Jalan apa itu? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata beliau, siapa yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti jalan dakwah, maka sungguh dia telah mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan jalan ini dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi ini tugas pertama kata beliau ya, al-wazifatul ula, tugas pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال أو من الأعمال الفاضلة، كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا وكلاما ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي وافق عمله ما يدعو إليه،
وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين. فهذه ثلاثة أمور. نعم. Kemudian ikhwas sekalian, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk amalan yang paling afdal. Ya, termasuk amalan-amalan yang mulia, amalan yang paling afdal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kata beliau, jadi la ahada ahsan qaulan, tidak ada satupun orang yang lebih baik perkataannya, lebih baik ya ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, ya, wa amila salihan, dia berusaha beramal soleh. Kata Syekh, apa yang dia dakwahkan, dia berusaha untuk mewujudkannya dalam amalan pribadi dulu sebelum dia pada saat apa yang dia dakwahkan dia wujudkan dalam amalan pribadinya sesuai dengan apa yang dia dakwahkan. Wa qala innani minal muslimin, ditambah lagi dia mengatakan aku benar-benar termasuk orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga sifat dari dai atau orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي هذين الآيتين إشارة إلى ما ينبغي أن يتصف به إلى ما ينبغي أن يتصف به الداعية أولا من الإخلاص وأن تكون دعوته لله لا لكي يمدح أو ينال شيئا من الدنيا أو يدعو إلى حزبية أو عصبية أو قومية أو نحو ذلك. في الآية الأولى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى الله وحده. وفي الآية الثانية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي إلى الله وحده. هذا الأمر الأول، إضافة إلى أن الدعوة كما قلنا عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص، لا تصح إلا بالإخلاص، ولا تقبل إلا بالإخلاص، بل إذا أشرك فيها مع الله غيره فهي مردودة باطلة وهو أيضا يكون معاقبا عليها. Iya, dalam dua ayat ini, ikhwas sekalian, yaitu ayat Qul hadhihi sabili yang beliau bacakan tadi dengan ayat wa man ahsanu qawlan, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kata beliau adalah al-ikhlas, keikhlasan. Bagaimana itu? Yaitu kita tidak berdakwah kecuali dakwah kita benar-benar kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, ya, apalagi untuk mengajak kepada hizbiyah kata beliau, mengajak kepada fanatik kelompok, golongan dan sebagainya. Bukan untuk itu, kata beliau. Coba perhatikan kata beliau, ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan dakwah, aku mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah menunjukkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat yang kedua, Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan ini adalah hal yang sangat penting, dan juga perlu ditambahkan dan diingat kata beliau bahwa dakwah ini pada hakikatnya juga adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan mungkin menjadi ibadah yang terterima kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masuk kesyirikan di dalamnya, maka ibadah tersebut tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك في الآيات إشارة إلى أن الداعي
لا بد أن يكون على علم، لا بد أن يكون على علم بما يدعو إليه، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. أنا ومن تبعني، أي أنا ومن تبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. ولا يعني هذا أن يكون عالما كبيرا، ولكن أن يحرص على التعلم، وأن يدعو إلى ما يعلم ويترك ما لا يعلم، ويعلم أنه كذلك أن دعوته سوف تكون بقدر علمه، أن دعوته سوف تكون بقدر علمه. فإذا كان عالما كبيرا يكون إماما للناس، يمكن في العالم كله، مثل ما كان مشايخنا القريبون، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. هؤلاء ما كانوا فقط علماء لبلدانهم، بل كانوا علماء للمسلمين في شتى أقطار الأرض، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. تجد أن الناس يتعلمون منهم ويستفيدون منهم وينقلون أقوالهم. وإذا كان أقل فسوف يكون أقل، فقد يكون عالما في قومه أو في دولته أو في مدينته أو في قريته، فهو بقدر علمه سوف تكون تأثير دعوته. أيضا على مدار الزمان الأئمة منذ القرون عدة وهم علماء للمسلمين وأئمة يقتدون بقولهم لسعة علمهم. فالمقصود أن الداعي ينبغي يحرص على العلم، لأن أثر علمه من حيث الزمان والمكان سوف يكون بقدر علمه. فما زال الناس يقتدون بأبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم منذ أكثر من 13 قرنا من الزمان، وقد يكون هذا إلى قيام الساعة، وغيرهم من الأئمة وأهل العلم. نعم. Kemudian kata beliau, poin yang kedua atau sifat mulia yang kedua, ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang dai, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki ilmu. Dia mengajak sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Berdasarkan firman Allah tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Berdasarkan ilmu, ala basirah ay ala ilm. Berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka kemudian Allah katakan, ana wa manittaba'ani, aku yaitu Nabi Muhammad dan siapa yang mengikutiku. Maksudnya aku dan siapa yang mengikutiku dalam dakwah ini berdakwah di atas ilmu, ya, kata beliau. Maka kemudian beliau katakan, tapi ini bukan berarti orang yang berdakwah itu harus dia adalah ulama besar, harus menjadi alim kabir, masya Allah ulama besar, tidak. Tapi dia berdakwah sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Ya, dia berdakwah sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Semakin tinggi ilmunya, maka mungkin semakin besar dia menjadi imam. Ya, semakin besar ilmu yang bermanfaat, lebih tersebar ilmunya. Contohnya kata beliau di zaman kita ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka ini kata beliau bukan hanya ulama di negeri mereka saja, ya, tapi mereka juga adalah ulama di seluruh alam, di negeri-negeri kaum muslimin. Semakin luas ilmu mereka, semakin tersebar ilmu mereka, semakin bermanfaat ilmu mereka bahkan di negeri-negeri kaum muslimin, tidak hanya di negeri mereka sendiri.
Begitu pula kata beliau, semakin sedikit ilmu yang kita punya, mungkin kita hanya menjadi alim, ulama di lokasi kita, di daerah kita, di kota kita, di kampung kita, ya. Dan begitu pula di setiap zaman. Kalau kita melihat kata beliau, sejak abad-abad yang telah berlalu, para a'immah, para imam-imam, para ulama kita yang luar biasa, di mana manusia mengambil ilmu mereka, manusia mengikuti agama mereka, mengikuti cara beragama mereka di setiap zaman dan di setiap waktu, ya, itu ada alim-alim ulama yang kemudian diikuti ilmu mereka. Katakanlah Imam Abu Hanifah. Lihat sampai dengan sekarang orang-orang menyebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, dan seterusnya. Bahkan kata beliau sejak 13 abad yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat, nama mereka tetap dikenal. Kenapa? Karena semakin luas ilmu mereka, mungkin semakin bermanfaat ilmu mereka dan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. كذلك في الآيات إشارة إلى الاجتماع والتعاون بين الدعاة، وأن الداعي إلى الله ينبغي أن يجتمع مع الدعاة ويتعاون معهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني، أي مع من اتبعني، فيتعاون مع الدعاة من أهل السنة، ولو اختلفت بعض الاجتهادات، وهذه طريقة أهل السنة أنهم يتعاونون مع غيرهم من أهل السنة، ومن حتى ممن وقعوا في بعض المخالفات والاجتهادات، إذا علم أنهم مخلصون وداعون إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي التعاون معهم والاجتماع معهم والتعاون لهداية الخلق إلى الله. Kemudian ayat-ayat ini juga, dua ayat ini memberikan isyarat ya kepada kita jemaah sekalian tentang pentingnya kita untuk selalu kerjasama, saling bantu membantu, ya, saling bahu membahu dalam urusan dakwah ini, ya. Dan dakwah ini kata beliau sangat pantas untuk kita bersatu, ya. Dalam dakwah ini sangat pantas untuk kita bersatu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya? Ana, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan siapa yang mengikutiku. Ini isyarat bahwa kita harus bersatu dalam melakukan atau melakukan tugas dakwah kita ini. Dan ini kata beliau termasuk sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka suka bersatu dalam dakwah meskipun di sana terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam persoalan ijtihadat, dalam persoalan perbedaan-perbedaan pendapat yang bukan asal dan pondasi, tidak menjadi masalah. Jalan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kata beliau senantiasa berta'awun, saling tolong menolong, membantu orang-orang dalam dakwah meskipun ada mungkin di antara mereka yang terjatuh ke dalam perkara yang diselisihi, berbeda pendapat, ya kata beliau, selama diketahui keikhlasan mereka berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya kita berta'awun dengan mereka, ya. واختصارا للكلام لضيق الوقت، قلنا هذه الوظيفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة والتبليغ والبيان. الوظيفة الثانية هي التعليم، تعليم الكتاب والسنة، وتعليم الناس أمر دينهم، كما قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمسلمون اليوم في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي يعانون من الجهل بدينهم، فوظيفة الدعاة والحاجة إلى الدعاة
أن يعلموهم أن يعلموا ويبينوا للناس معاني الكتابة والسنة. Kemudian kami sudah katakan, kata beliau, tugas Nabi yang pertama Allah SWT katakan yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, yaitu dakwah. Ya. Adapun tugas yang kedua Allah SWT sebutkan yaitu at-ta'lim, mengajarkan juga, ta'lim. Tapi mengajarkan apa? Benar-benar mengajarkan Alkitab was sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berdasarkan firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kata beliau, kaum muslimin pada hari ini di negeri manapun itu, mereka sangat membutuhkan ilmu ini, membutuhkan Al-Quran dan sunnah. Orang-orang yang menjelaskan kepada mereka Al-Quran dan sunnah. Manusia hidup di atas kejahilan sekarang ini, kata beliau. Maka sangat pantas bagi seorang da'i atau du'at, orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah SWT, untuk senantiasa mengajarkan Al-Quran dan sunnah, makna-makna dari Al-Quran dan sunnah kepada kaum muslimin. Wa ajru ad-da'wati wa at-ta'lim عظيم فهي مثل الصدقة الجارية لأن كل من تعلم هذا العلم الذي علمه الداعي ودعا إليه وعمل به فله مثل أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فكل من عمل وكل من علم أو بعد ذلك فالداعي والمعلم مثل أجورهم فهو صدقة جارية تجري عليه حتى بعد وفاته. Dan kata beliau, keutamaan dakwah dan ta'lim adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, seperti diibaratkan seperti sedekah jariah, sedekah yang terus berlanjut meskipun kita telah meninggal dunia. Kenapa? Karena setiap apa yang kita ajarkan, kita dakwahkan, maka kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya, lalu diajarkan lagi kepada orang, kita tetap terus mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak manusia kepada hidayah, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang benar, jalan yang baik, kana lahu minal ajri mithlu man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Ya, jadi setiap yang kita ajarkan kepada orang, maka dai itu akan mendapatkan pahala. Orang itu yang mengajarkan akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Lalu kemudian diajarkan lagi kepada orang lain. Ini sedekah jariah, kata beliau. Meskipun kita telah meninggal dunia, kita tetap merasakan dan mendapatkan pahalanya. ولهذا قال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا هذه الثلاث تجتمع للداعي إلى الله ومعلم الناس الخير، فدعوته وعلمه صدقة جارية لأنه له مثل أجور من تبعه، وهي أيضا علم ينتفع به، وأيضا أن الناس يذكرونه فيدعون له، يذكرونه فيدعون له، فتجتمع له هذه الثلاث، وهي لا تكاد تجتمع لأحد إلا نادرا. Oleh sebab itu, para ulama kita menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika ada anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Ketika ulama menjelaskan tentang hadis ini, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah,
au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kata para ulama kita, 3 hal ini semuanya ada pada orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Semuanya ada pada orang yang mengajak orang pada kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada orang. Dakwahnya, kata beliau, itu adalah sedekah jariah. Sekaligus dakwah itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan bahkan ketika nama dari dai itu disebutkan, orang-orang mungkin akan selalu mendoakannya. Maka ketiga hal ini dan sangat jarang sekali, kata beliau, 3 hal ini terkumpulkan pada satu amalan kecuali pada dakwah ini. الوظيفة الثالثة التي جاءت في الآية يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. والتزكية هي التربية لأن التزكية في اللغة هي التطهير والتنمية. تطهير الشيء يعني مما يشوبه وتنميته. فالتزكية هي التربية، لأن التربية هي تربية على هذا الدين والعمل به. Kemudian tugas Nabi SAW yang ketiga adalah at-tazkiyah wa yuzakkihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyucikan mereka, umat Nabi SAW. Tazkiyah di sini bisa diartikan dengan tarbiyah, karena tazkiyah itu adalah tathhir, bentuk penyucian jiwa. Nabi mengajak mereka untuk menyucikan jiwa mereka, dan Nabi mengajak mereka untuk memurnikan kembali jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah ala hadzal din. Nabi mendidik mereka di atas agama ini agar mereka kembali menjadi suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمن يقول إن التربية بدعة فقد خالف النصوص وخالف نص القرآن. ويقال له ما معنى ويزكيهم؟ ومن المعلوم أن التزكية هي التربية. ويجب على المربي أن حتى يكون مؤثرا في تربيته و في الأمة كما تقدم الإخلاص، أن يربي الناس على دين الله وقد يكون قصده هذا وجه الله والدار الآخرة. وأيضا أن يعمل بما يدعو إليه ويربي الناس عليه، لأنه سوف يكون قدوة لهم. كذلك أن يكون ذا خلق حسن حتى يقبل منه. Kemudian jemaah sekalian, dari sini kita bisa ambil pelajaran penting bahwa siapa yang mengatakan hari ini bahwa tarbiyah itu adalah bid'ah, maka sungguh dia telah menyelisihi nas Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penjelasan wa yuzakkihim, dan tazkiyah di sini adalah maknanya tarbiyah. Maka dikatakan kepada orang yang mengatakan tarbiyah itu adalah bid'ah, katakan kepada mereka, kalau begitu apa makna dari wa yuzakkihim? Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, apa makna dari wa yuzakkihim tersebut? Kemudian kata beliau, agar supaya kita dapat memberikan ta'thir, pengaruh yang baik kepada orang yang kita didik dengan agama ini atau kepada umat secara umum, hendaklah kita sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kata beliau, hendaklah benar-benar kita ikhlas dalam tarbiyah kita, dalam dakwah kita, dalam ajakan kita kepada orang, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, benar-benar ikhlas. Yang kedua, kata beliau, hendaklah kita berusaha mengamalkan apa yang kita dakwahkan dan apa yang kita ajarkan kepada manusia. Karena kita karena kita
akan menjadi contoh, qudwah buat mereka. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, kata beliau, agar supaya tarbiyah, dakwah kita, didikan kita kepada orang itu terterima dan berpengaruh dengan baik. Yang ketiga, kata beliau, hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, supaya dakwah kita benar-benar diterima oleh mereka. فالأخلاق هي ما يقدم به الداعية دعوته إلى الناس، فإذا كان حسن الخلق فإنه يقبل منه ويسمع له، وإذا كان بضد ذلك فهو ترد دعوته. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب اجتماع الناس عليه وقبوله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف إذا كان الداعي مثلنا قاصرا ومقصرا والناس مثل عموم الناس؟ ولهذا ينبغي الداعي أن يكون ذا خلق حسن حتى يقبل الناس على دعوته ولا يتفرق من حوله. وأنا أقول دائما إن الأخلاق الحسنة مع فضل حسن الخلق، وهذا يحتاج درسا وحده، أن حسن الخلق هو مثل الطبق الذي يقدم فيه الطعام، فإذا كان الطبق جميلا جديدا نظيفا أقبل على الطعام ولو كان أقل جودة، وإذا كان الطبق قديما متسخا ليس بجيد فإن النفس تكره الطعام ولو كان الطعام جيدا. فكذلك حسن الخلق هو الطبق الذي يقدم به الداعي دعوته إلى الناس. Kemudian kata beliau, ini penting sekali ikhwas sekalian, kata beliau, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik, ini adalah sesuatu yang kita tawarkan, yang kita perlihatkan, kita berikan kepada manusia dalam dakwah kita. Dan dari sinilah dakwah kita itu diterima atau tidak, ya. Diterima orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik, pada saat dia berdakwah pasti akan diterima dakwahnya. Sebaliknya orang yang akhlaknya tidak baik, maka akan ditolak dakwahnya meskipun yang dia sampaikan adalah sesuatu yang baik. Dan kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an. Lihatlah, Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang manusia terbaik dalam dakwahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan berlemah lembut kepada mereka. Seandainya wahai Nabi Muhammad, engkau berkeras kepada mereka, ya. Seandainya engkau fadhan ghalidhal qalb, keras hati, bukan tegas tapi keras bukan pada tempatnya. Ini apa bahasa Indonesianya? Kasar. Seandainya engkau kasar kepada mereka, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sisimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata beliau, ini adalah wasiat Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau dakwahkan siapa? Yang beliau dakwahi siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dai yang masih banyak kekurangan, kata beliau, dan orang yang kita dakwahi seperti masyarakat kita yang awam sekarang ini, maka kita lebih membutuhkan lagi ini, jemaah sekalian. Oleh karena itu kata beliau, saya katakan selalu saya katakan, kata beliau, ya, selain daripada keutamaan akhlak yang baik, itu membutuhkan pelajaran tersendiri, membutuhkan waktu tersendiri tentang akhlak yang baik. Selain daripada itu kata beliau, selalu saya katakan bahwa akhlak yang baik ini seperti satu nampan di mana makanan diletakkan di situ untuk
seliwirkan kepada orang, kepada tamu atau kepada orang yang datang di restoran kita. Misalnya, jika nampan itu bersih, bagus, ya, nampan itu baik sekali, bersih, meskipun makanannya tidak terlalu lezat, maka orang akan menerima nampan itu karena kelihatannya bersih, bagus. Sebaliknya, kalau ada nampannya yang sudah lama, kotor, ya, dan sebagainya, meskipun makanannya lezat sekali kelihatan, mungkin orang tidak nafsu makan lagi. Seperti itu pula dengan akhlak yang baik ini. Ya, ketika yang kita tawarkan adalah kebaikan dibarengi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka otomatis orang akan senang untuk menerimanya. Nah, bagaimana? Sudah waktu azan, kita lanjutkan atau bagaimana? Atau kita tampung beberapa pertanyaan? Kaif naftah al-majal lil as'ilah? Setengah satu komat ya? 12:30. جيد. Ada ikhwan yang azan? Panas ya, Syekh rasa panas ya? Syekh Khalid juga panas. panas ya. Panas. Masya Allah. يمكن فتح الباب يدخل atau الهواء. iya betul, pintu bisa dibuka juga. لأن هذا لا يبرد. Silau ها؟ tambah panas ya. لكن هناك الهواء، هنا ليس هناك هواء. هذا ليس. لا. Lakin DP swim. المفروض إحضار المروحة. Iya, المروحة. تحرك الهواء دائما. Soalnya musim panas di sana ya, jadi Nah, الآن haredang. نعم. Coba kalau dibuka Ustaz, coba tes kalau ada angin. DPO panas ya, tapi ini tidak panas. Di kamar situ, di kamar itu. Iya, sekarang ada angin kata beliau. Dibuka saja ya. Iya. Hadza ahsan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini kayaknya setengah-setengah PK ini ya. Satu PK, setengah-setengah kan saja di satu. Ada dua ini. نعم لم يبقى إلا القليل. لا استريحوا نكمل أحسن نستفيد. Khalas, tidak apa-apa. Sudah ada angin kata dia. Sudah cukup. Baik. نواصل أيها الإخوة. تفضل شيخ. يعني حتى نعطي المجال لكم للأخوة والأخوات في السؤال. قلنا إن هذه الثلاث الأمور هي وكانت وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في السائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدعو إلى الله، أي يبلغ الناس الدعوة ويعلمهم الكتاب والسنة ويربيهم على ذلك. نعم. الله
ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau supaya ada waktu untuk kita bertanya ya kepada beliau, maka kesimpulannya adalah 3 perkara tadi yang merupakan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hendaklah setiap dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas 3 tugas ini, berjalan di atas 3 sifat ini ya. Yang pertama, dia mengajak manusia dengan dakwahnya, dia bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia mentarbiyah, dia mendidik umat ini dengan tarbiyah yang baik ya. Naam, Syekhana. نكتفي بهذا ونفتح المجال لسماع بعض الأسئلة.